di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah, marilah kita menyiapkan hati dengan berdoa secara pribadi. Before we start our service, let us quiet our hearts before the presence of God. Panggilan beribadah diambil dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketiga. Mari kita sekalian bangkit berdiri. A call to worship is taken from Genesis 2 verse 2 in English version ya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Marilah kita memuji Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menjadikan hari ini bagi kita sekalian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Every praise is to our God. Let's sing this song with joyful noise. Every praise
kita menaikkan doa syukur kita. Let us lift up our prayer of thanksgiving. Selamat pagi ya Bapa di surga. Good morning Heavenly Father. Terima kasih atas penyertaan, kekuatan, sukacita, pertolongan, dan berkat yang sudah kami terima sampai hari ini. Thank you for your providence, strength, joy, help, and blessings after blessings that we receive to this day. Engkau sungguh baik dan kasih-Mu tiada berkesudahan. You are so good to us, and your loving kindness endures forever. Kami teringat akan anak-anak-Mu yang dilanda musibah kebakaran. We remember your children who are now suffering from the fire. Kiranya Roh Kudus-Mu menghibur dan meneguhkan iman mereka, dan terus percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. May your Holy Spirit comfort them, strengthen their faith, believing that you never forsake them. Berkatilah kami semua ya Tuhan, melalui puji-pujian yang kami naikkan, dan juga firman-Mu yang akan kami dengarkan. Bless us, O Lord, by the songs that we offer unto you, and by listening to your words. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. In the name of Jesus Christ, our Lord, we have prayed. Amen. Silakan duduk. Marilah kita mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Let us listen to the message of hope taken from Ecclesiastes 3 verse 11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Marilah kita bersyukur kepada Allah kita yang selalu menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya. Let us give thanks to our Lord. Let's sing together. I give you thanks, Jesus. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, Ku kan tetap setia pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Mari bersyukur kepada Tuhan kita Yesus. Pertolongannya tidak pernah berhenti. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang,
bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Berita pengampunan dari Tuhan diambil dari Roma pasal ke-5 ayat yang pertama. God's message of forgiveness is taken from Romans 5 verse 1. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Marilah kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. I sing praises to your name. Let's worship Him by singing, I sing praises to your name.
duduk. Marilah kita datang kepada Yesus Tuhan kita untuk mengakui segala dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Let us come to the presence of Jesus our Lord to confess our sins and to bring our petitions before Him. Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu, Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Selamat pagi Bapa dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih untuk hari baru ini yang Kau berikan kepada kami untuk kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk menyembah-Mu. We give you thanks, Father, for this new day that you have given us, for us to come into your house to worship you. Kami naikkan syukur kepada-Mu atas berkat demi berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. We give you thanks, Father, for blessing after blessing that you have poured upon us. Kami naikkan syukur karena tangan Tuhan memegang kami dan selalu menopang kami. We give you thanks, Father, because your hands have always given us strength and sustained us. Kami juga naikkan doa kepada-Mu. Kami mengaku kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are all sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you. Kami mohon biarlah Engkau hapuskan dosa kami, basuh kami dengan darah-Mu, dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu.
So we pray, Father, may you wash us clean with your blood, and may we in the days to come live in accordance to your will. Bapak, kami juga terus naikkan doa buat begitu banyak orang yang kehilangan harta benda dan rumah mereka, dan juga bahkan orang-orang yang mereka kasihi karena kebakaran. Kami mohon Tuhan tengok, Tuhan ulurkan tangan, dan berilah pertolongan-Mu kepada mereka. Lord, we pray for those who have lost not only things but also houses and perhaps their loved ones from the fire. We pray, Father, may you help them. May you look them up. May you give them strength and comfort. Dan biarlah ya Tuhan, pertolongan bukan saja datang dari orang yang mereka kenal, tapi juga dari banyak orang yang tidak mereka kenal. We pray may they be helped, Lord, not only from those who are close or near them, but from everybody, even those that they do not even know. Bapak, kami naikkan doa juga buat saudara-saudara kami yang tengah lemah tubuh. Kami terus berdoa buat Om Arthur, buat juga Pak Andreas, memohon agar Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka menjalani perawatan minggu demi minggu. Lord, now we want to pray for our brothers and sisters who are ill. We pray for Om Arthur and Pak Andreas. May you continue to give them strength so they'll be strong to go through treatment week after week. Kami juga naikkan doa ya Bapa buat teman kami Herwi dan juga Anyau. Kami mohon Tuhan bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit dan beri kepada mereka kekuatan. We pray also for our friend Anyau and Herwi. May you also, Lord, cleanse their bodies from diseases and may you give them strength. Kami pun terus berdoa buat Stephanie dan Mira supaya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. We also lift up our sister Stephanie and Mira. May you continue to keep them strong and healthy. Kami juga naikkan doa ya Bapak buat saudari Susan. Kami mohon Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dan beri dia kekuatan menjalani perawatan. We pray for our sister Susan. May you also strengthen her, Father. May you heal her body. May she be strong to go through the treatment. Kami naikkan doa juga buat Benita dan buat engkau Hans, supaya Tuhan juga bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit. We also pray for our sister Benita and our brother Hans. May you cleanse their bodies, Lord, and heal them. Kami juga berdoa buat lutut Pilar, supaya Tuhan sembuhkan, supaya tidak lagi sakit. We pray also for Pilar who has problem with her knees, that you will touch her knees so that they will not give her pain anymore. Kami berdoa buat engkau Ridwan. Kami berdoa buat Irawan. Biarlah Tuhan menguatkan lutut mereka supaya mereka juga sembuh, supaya mereka bisa berjalan dengan bebas kembali. We pray for our brothers Ridwan and Irawan. May you touch their knees, dear Lord, so that they can walk again freely without pain. Kami juga naikkan doa buat Tante Sofia. Biar Tuhan terus kuatkan supaya Tante Sofia juga bisa kembali berjalan tanpa sakit. We pray for Tante Sofia. May you grant her strength and healing so she can again walk and stand up without pain. Kami naikkan doa juga buat Encik Lina supaya Tuhan terus kuatkan tubuhnya supaya Encik Lina bisa berjalan sendiri juga. We pray for our sister Lina. May you grant her strength so that one day, Lord, she can stand up and she can walk again. Bapak, kami naikkan doa buat Encik Alwan, buat engkau Fabian. Biar Tuhan jamah, sembuhkan mereka dari sakit mereka. We also pray for our sister Alwan, our brother Fabian. May you touch them and heal them, dear Lord. Teruslah juga engkau berikan kesehatan kepada Sandra dan Esther, supaya mereka tetap kuat. We also pray for Esther and Sandra. May you continue to strengthen them and give them good health. Bapak, kami naikkan doa juga buat Tante Elvir,
buat Caitlin, supaya Tuhan tengok mereka, berikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. We pray for Tante Elvir, for Caitlin, may you also strengthen them and heal them, dear Lord, from their illnesses. Kami naikkan doa buat Andri, buat engkau Pardi, biarlah Tuhan terus bersama mereka, berikan kekuatan, terutama engkau terus pelihara memori mereka. We pray for Andri, for our brother Pardi, may you grant them strength, may you keep their memories intact, Lord. Kami juga naikkan doa buat Encik Ina, supaya Encik Ina juga tetap bisa memiliki memori, mengenal kami dan juga dirinya. We pray also for Encik Ina. May you also protect her memories, dear Lord. Berilah kekuatan kepada Encik Sinta yang merawatnya. Pray for strength upon Ling Ling, upon our sister Sinta, as they care for their loved ones too. Terima kasih. Thank you, dear Lord. Terakhir kami doa buat tetangga kami Norma yang sudah pindah. Biar Tuhan terus jaga, berikan kepadanya kesehatan. We also pray for our former neighbor Norma. May you continue to strengthen her and to keep her healthy. Sekarang kami mohon Tuhan, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we all pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka surat 1 Korintus pasal 13. Please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 13. Kita akan membaca ayat 5 dan 6, and we are going to read verse 5 and verse 6. Marilah kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? 1 Corinthians 13 verses 5 and 6. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Silakan duduk, you may be seated. Bagi saudara yang baru pertama kali datang, selama ini kita telah belajar dari kitab 1 Korintus dan kita tiba pada pasal 13, pasal yang dikenal dengan pasal kasih. For those of you who are here for the first time, we have been studying the book of 1 Corinthians and we have come to the 13th chapter, which is famously known as the love chapter. Saudara, sekarang kita telah sampai pada karakteristik yang ketiga, keempat, dan yang kelima dari kasih. Now we have come to the third, the fourth, and the fifth sets of characteristics of love, which are tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Love is not rude and is not self-serving. Secondly, love is not easily angered or resentful, and it keeps no record of wrongs. Dan set yang ketiga, kasih tidak bersuka cita di dalam ketidakadilan atau kejahatan, tapi bersuka cita dalam kebenaran. And the third set is, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Mari kita pelajari satu persatu. Let us look at them one by one. Yang pertama, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. And the first is, love is not rude. Apakah artinya tidak sopan? What is rude here? Saudara, kata tidak sopan di sini tidak dapat disamakan atau jangan disamakan dengan kata kasar. The word rude here is not to be equated with the word crude.
Saudara, ada orang-orang karena latar belakangnya bagaimana mereka dibesarkan, akhirnya menjadi orang yang kasar di dalam bertutur kata waktu mereka mengutarakan pikiran atau perasaan hati mereka. As a result of their upbringing, there are those who are crude or unrefined when it comes to expressing their thoughts and their feelings. Mereka tidak berniat melukai hati orang, mereka hanya tidak tahu bagaimana memoles perkataan mereka. They do not intend to hurt others. They simply do not know how to polish their words. Nah, ini bukan yang dimaksud oleh Paulus. Jadi, apakah yang Paulus maksud dengan kata tidak sopan di sini? This is not what Paul meant. So, what did Paul mean with rude here? Kata tidak sopan berarti tidak menghormati orang. The word rude means having no respect to others. Jadi waktu firman Tuhan berkata kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, berarti kasih itu menghormati orang. So, love is not rude means love respects others. Eugene Peterson di dalam terjemahan The Message menerjemahkannya kasih tidak memaksakan diri pada orang lain. Eugene Peterson in The Message translates it, love does not force itself on others. Singkat kata, kasih tidak memaksakan tuntutannya pada orang. Simply put, love does not demand its own way. Nah, itulah yang dimaksud dengan tidak sopan. Jadi, menuntut jalan dan cara kita, memaksakan kehendak kita pada orang. So that's what being rude is, demanding our way and forcing our will on others. Sebaliknya, kasih seharusnya mempertimbangkan orang, menghormati batas. Conversely, love considers others. Love honors boundaries. Nah, untuk lebih memperjelas yang tengah disampaikannya, Paulus kemudian menambahkan, kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. To explain more of what he's trying to say, Paul then adds, love is not self-serving. Eugene Peterson menerjemahkannya, kasih tidak menekankan saya dulu. Eugene Peterson translates it, love is not always me first. Jadi saudara, kita bisa lihat aku atau saya dulu inilah yang melahirkan ketidaksopanan. So you see, me first is what gives birth to rudeness. Bila kita hanya memikirkan keinginan dan kebutuhan kita, besar kemungkinan kita tidak menghiraukan orang dan memaksakan kehendak kita pada mereka. When we can only think about our wants and needs, we will be more likely to disregard others and to force our will on them. Paulus di Filipi 2 ayat 4 mengingatkan agar kita jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Paul in Philippians 2 verse 4 reminds us to not only look out for our interest, but also for the interest of others. Singkat kata, kebutuhan dan keinginan orang harus sama sahnya dengan keinginan dan kebutuhan kita. Jadi kita harus selalu mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan orang. Others' needs and wants are as legitimate as those of ours. So, always include them in the equation. Pernah saya ini berada di dalam sebuah lapangan parkir yang besar dan kebetulan saat itu ramai sekali sehingga susah mendapatkan parkir. Once I was in a big parking lot looking for parking, it just so happened that it was so full that there seemed to be no available parking. Akhirnya saya menemukan satu, tapi begitu saya ingin masuk memarkir mobil saya ke tempat itu, tiba-tiba saudara,
Datanglah mobil ini dengan kecepatan yang tinggi dari seberang sana, dan terbukalah jendela, dan dari jendela keluarlah sebuah kepala dan sebuah mulut yang besar berteriak, "Itu punya saya." Finally, I found one, but the moment I pulled my car into that available spot, out of nowhere came this car speeding from the other side. And out of its window came out this head and this big mouth screaming, "That's my spot." Karena saya takut, saya rela, saya mengalah. Out of fear, I let go of that spot. Saudara, beberapa tahun yang lalu, seorang teman anak saya menghadapi situasi yang serupa di sebuah perguruan tinggi negeri di dekat sini. Namun, anak itu bukannya mengalah, dia langsung saja parkir mobilnya di situ. Years ago, our son's friend faced a similar situation right here at a local city college. But instead of letting go, he drove in and parked his car. Nah, pengemudi yang satunya keluar dari mobil ngamuk dan memukuli teman anak saya ini sebegitu parahnya sampai-sampai seminggu kemudian waktu saya dan anak saya mengunjungi dia, mukanya masih bengkak-bengkak. Irate, that other driver got out of the car and beat this young man so badly that even a week later when my son and I visited him, his face was still badly disfigured. Saudara, itu yang dimaksud dengan tidak sopan. Tidak peduli orang lain, hanya peduli diri sendiri. So that's what being rude is. It has no regard for others, but self. Saudara, sejak awal Tuhan sudah mengajar umatnya untuk selalu memikirkan orang lain. Early on, God taught His people to think of others. Misalnya ada perintah, waktu kita menuai tuayan, Tuhan meminta kita tidak menuai sampai ke pinggir-pinggir ladang. Ya, atau memetik anggur yang berjatuhan. For example, God commanded His people when we reap the harvest, God asked us not to reap to the very edges of our field or to pick up the grapes that have fallen. Dan bila kita setelah menuai lupa ketinggalan satu berkas gandum, Tuhan berkata, jangan kembali untuk mengambilnya. And if we happen to forget a sheaf during harvest, God tells us not to go back and get it. No. Tuhan berkata, itu bagian untuk orang miskin, untuk para pendatang, untuk anak yatim, dan untuk para janda. God said, no, don't pick it up. Because that's the portion for the poor, for the foreigners, for the fatherless, and the widow. Mari kita lihat yang berikutnya sekarang. Let's look at the next one, yaitu kasih tidak pemarah. Love is not easily angered or resentful. Di dalam terjemahan The Message, Eugene Peterson menerjemahkannya, kasih tidak mudah mengamuk. Ya, in The Message, Eugene Peterson translates it, love does not fly off the handle. Nah, untuk kita lebih memahami maknanya, Paulus kemudian menambahkan, kasih tidak memikirkan atau berpikir jahat. To help us understand it better, Paul then adds, love thinks no evil. New International Version menerjemahkannya, kasih tidak menyimpan atau mencatat kesalahan orang. New International Version translates it, love keeps no record of wrong. Nah, saudara, bukankah memang seperti itu? Come to think about it, it's true, isn't it?
Kita yang mudah marah cenderung menyimpan catatan akan kesalahan orang kepada kita. That we who are easily angered tend to keep a record of wrongs done to us. Kita yang mudah marah cenderung menyimpan memori tentang orang yang negatif atau yang jahat. We who are easily angered tend to keep the negative or the so-called evil memories of others. Karena kita masih menyimpan dendam, maka tidak heran kita menjadi sensitif, mudah marah. And because we still harbor grudges against them, it is no wonder that we become sensitive and irritable. Jadi kalau kita ingin berubah, tidak menjadi pemarah, kita mesti mengubah cara kita melihat dan berpikir. So if we wish to be not easily angered, we must change the way we see and we think. Saudara, ada sebagian kita yang dibesarkan untuk cepat menangkap yang baik dan yang positif. Tapi ada juga di antara kita yang dibesarkan di rumah untuk cepat menangkap yang buruk dan yang negatif. Some of us were raised to catch the good and the positive quickly. But some of us were raised to catch the bad and the negative quickly. Pada akhirnya kita menjadi orang yang mudah melihat kesalahan, lambat melihat apa yang benar. As a result, we become quick to spot what is wrong and slow to spot what is right. Kita yang dibesarkan untuk cepat menangkap yang buruk dan yang negatif, akhirnya sukar menemukan yang baik pada orang. We who are raised to catch the bad and the negative quickly can hardly find the good in others. Kita yang dibesarkan cepat menangkap yang buruk dan yang negatif biasanya menjadi mudah marah. We who are raised to catch the bad or the negative quickly usually get angry easily. Masuk akal ya kan? It makes perfect sense, doesn't it? Karena kita hanya melihat yang buruk dan yang negatif, maka emosi kita akhirnya penuh dengan semua yang buruk dan yang negatif. Since we only see the bad and the negative, our emotions are then primarily filled with the bad and the negative. Jarang kita memberikan komentar positif kepada orang lain, apalagi memuji orang. Rarely do we give positive comments to others, much less giving praise to them. Biasanya yang keluar dari mulut kita adalah keluhan, tuduhan, atau penghakiman. What comes out of our mouths are, instead, typically complaints, accusations, or condemnation to others. Nah, yang menyedihkan adalah sebetulnya kita yang cepat menangkap yang buruk dan yang negatif, sesungguhnya dibesarkan dalam rumah di mana kita harus mendengar yang buruk dan yang negatif dari orang tua kita. What's sad about all this is that we who were raised to catch the bad and the negative quickly were, in fact, exposed to and had to endure the bad and the negative treatment from our parents. Singkat kata, sesungguhnya kita adalah korban, tapi pada akhirnya kita menjadikan orang lain korban. In other words, we were victims, but in the end, we victimized others. Kita menjadi seperti orang tua kita. We became like our parents. Kita menerima tongkat dan meneruskan tongkat itu kepada pasangan kita
dan anak-anak kita. We took the baton and passed it on to our spouses and children. Dimulailah siklus yang tidak baik ini. Thus, this unhealthy cycles begins. Dan tidak akan berakhir sampai kita mengakui bahwa yang kita lakukan itu buruk dan perlu berubah. And there will be no end unless we acknowledge that what we do is bad and needs changing. Saya suka terjemahan yang diberikan oleh The Living Bible. I like the translation given by The Living Bible. Kasih tidak menyimpan dendam, bahkan tidak melihat atau tidak tahu sewaktu orang melakukan kesalahan. Love does not hold grudges and will hardly even notice when others do it wrong. Saudara, dendam adalah kebencian yang kita simpan. You see, grudges are resentment that we store inside. Dendam adalah kemarahan yang belum selesai, kesalahan yang belum kita ampuni. Grudges are anger that has not been resolved. Grudges are wrongs that have not been forgiven. Maka kalau kita ingin kembali mengasihi, kita mesti membereskan dendam kita. So to be able to love, we must first take care of our grudges. Kasih bahkan tidak melihat atau tahu sewaktu orang melakukan kesalahan, tapi itu tidak berarti kasih itu buta. Love will hardly even notice when others do it wrong, does not mean that love is blind. Kasih masih tetap dapat melihat kesalahan. Tapi kasih mengerti, memberikan ruangan bagi kesalahan. Love can still spot the wrongs, but it understands and gives room for mistakes. Kita hanya memilih untuk mengabaikan dan jalan terus, tidak menyorotinya terus-menerus. We just choose to ignore them and to move on and not dwell on them. Nah, ini membawa kita kepada karakteristik yang berikutnya, yaitu kasih tidak bersuka cita dalam kejahatan atau ketidakadilan, tapi bersuka cita dengan kebenaran. This brings us to the next characteristics of love, which is love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Di terjemahan yang lain dapat kita baca, kasih tidak bersuka cita di dalam perbuatan yang salah, tapi bersuka cita dengan kebenaran. In another translation, we can read, love does not rejoice in wrongdoing, but rejoices with the truth. Kelemahan dan kesalahan seharusnya kita abaikan. Tapi kejahatan dan perbuatan yang salah tidak seharusnya kita abaikan. You see, shortcomings and mistakes we should ignore. But evil and wrongdoing, no, we should not. Kasih tidak menerima kejahatan. Love cannot stand evil. Justru kasih itu sedih dan marah melihat kejahatan. It's saddened and angered by it. Kasih hanya bersuka cita dalam kebenaran. It only delights in the truth. Saudara, selama bertahun-tahun Tuhan mempercayakan saya dengan pasangan yang pernikahan mereka dilukai dan bahkan dihancurkan oleh ketidaksetiaan. Over the years, God has entrusted me with couples whose marriages were hurt and almost destroyed by unfaithfulness. Oleh karena kasih karunia Tuhan, mereka berhasil merangkak keluar dari lubang dan memperbaharui pernikahan mereka. By the grace of God, they climbed out of the hole and restored their marriage. Tapi ini yang saya
berulang kali lihat. But this is what I see over and over. Tidak jadi soal seberapa lama yang lalu pengkhianatan itu terjadi. Setiap kali mereka mengingatnya, mereka tetap sedih dan marah. It doesn't matter how long ago the betrayal took place. Every time they remember it, they get sad and angry again. Memang tidak lagi separah dulu, tapi tetap mereka terluka lagi. Bukan oleh perbuatan itu karena sudah berlalu, tapi oleh memori akan perbuatan itu. Not as bad, it's true, but still they get hurt once again whenever they remember it. Not by the act, of course, by the memory of the act. Kasih terluka manakala kasih melihat ketidakbenaran. Love hurts whenever it sees unrighteousness. Tapi misalkan pasangan ini tidak lagi bersama-sama dan mereka sudah berhenti saling mengasihi. But suppose they are no longer together and they have stopped loving each other. Apakah mereka tetap akan merasakan luka dan kemarahan yang sama? The question is, would they still experience the same hurt and anger? Jawabannya adalah tidak. No, they wouldn't. Mereka tidak dapat sedih dan marah karena mereka sudah tidak lagi mengasihi satu sama lain. They could not be sad or angered because they no longer love each other. Jadi saudara, sewaktu kita mengasihilah, kita akan bereaksi dengan kesedihan dan kemarahan terhadap perbuatan salah yang orang lakukan. So you see, it is when we love, we react with sadness and anger at the wrongdoings done unto us. Ya, kita sudah mengampuni orang itu yang kita kasihi, tapi kita tetap tidak bisa bersuka cita di dalam kejahatan atau dosa. Yes, we forgave the person that we love, but we do not and cannot delight in evil or in sin. Tidak jadi soal seberapa lama yang lalu. Setiap kali kita ingat, kita tetap terus tertusuk. It doesn't matter how long ago. Every time we think about it, we still reel from it. Kasih bersuka cita dengan kebenaran. Love rejoices with the truth. Kasih selalu ingin melihat yang baik dan yang benar menang. Love wants to see the good and the righteous prevail. Nah, waktu melihat kebenaran dan yang baik itu menang, kasih akan bertepuk tangan. And when it does see the good and the righteous prevail, it cheers. Itu sebab kasih selalu ingin melihat orang yang kita kasihi hidup benar. Therefore, love always wants to see that the ones we love live righteously. Kasih selalu berusaha mengarahkan orang yang kita kasihi agar jauh dari ketidakbenaran. Love always tries to steer the ones we love away from unrighteousness. Jadi kita bisa simpulkan kasih sejati membawa kita dekat dengan kebenaran. True love brings us closer to the truth. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan beberapa perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Saudara, salah satu kata yang paling sering disalahgunakan adalah kasih. One of the most abused words is love. Nah, salah satu penyalahgunaan adalah kita ini sering
marah dan menyerang orang atas nama kasih. And one of the abuses is that we often get angry and attack others in the name of love. Saya melakukan ini karena saya mengasihimu. We say, I'm doing this because I love you. Saudara, tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Di dalam kasih ada ruang untuk kemarahan. Tapi tidak ada ruang untuk ketidaksopanan. But here is what we learn from the Bible today. Love has room for anger, but it has no room for rudeness. Kemarahan yang keluar dari kasih terhadap dosa dan ketidakbenaran. Tapi ketidaksopanan keluar dari mementingkan diri sendiri. You see, anger comes out of love as a response to sin and unrighteousness. But rudeness comes out of selfishness. Allah adalah kasih, dan sebagaimana kita tahu, Allah marah. God is love, yet as we know, God gets angry. Dan sebagai Allah yang kudus dan Allah yang adil, Dia juga menghukum kita sewaktu kita melanggar perintahnya. As a holy and just God, He also punishes us for transgressing against His commands. Tapi ingat, Allah hanya marah dan menghukum kita karena perbuatan dosa dan ketidakbenaran. But keep in mind that God is only angry at and punishes us for acts of unrighteousness. Jadi silakan marah, justru jangan bersukacita dengan dosa dan ketidakbenaran. Tapi jangan tidak sopan. So be angry and be not happy with sins and unrighteousness, but do not be rude. Kita yang mengklaim kenapa kita ini tidak sopan karena kita mengasihi, kita belum mengerti apa itu kasih. So we who claim that the reason we are rude is because we love, we don't know what love is. Sebetulnya kita ini tidak sopan karena kehendak dan jalan kita terhalangi. Bukan karena kita mengasihi. The truth is, we are rude because our will and our way are blocked. Not because we love. Jadi jangan percaya pada orang yang berkata dia itu tidak sopan kepada kita karena dia mengasihi kita. Jangan. So don't buy it if someone says that he is rude to us because he loves us. Perenungan yang kedua. Here's the second thought. Tidak ada sulap tentang kasih atau dalam kasih. There's no magic in love. Untuk memelihara kasih, ada sesuatu yang mesti kita perbuat. Kegagalan kita melakukan itu mengakibatkan matinya kasih. To keep love alive, there is something which we must do. Failure to do so will cause the death of love. Nah, sesuatu itu adalah mengambil keputusan yang benar. And that something is making the right choices. Kasih melibatkan perasaan dan pikiran. Kasih bukan saja terdiri dari perasaan. You see, love involves feeling and thinking. Love does not only consist of feeling. Nah, mengambil keputusan yang benar adalah bagian dari kasih yang menyangkut pikiran. Making the right choices is the thinking part of love. Nah, salah satu pilihan yang mesti kita selalu ambil adalah apakah kita akan memfokuskan
pada apa yang tidak ada di situ atau pada apa yang ada di situ. And one of the choices we must constantly make is whether we want to focus on what is not there or on what is there. Makin kita memilih pada apa yang ada di sana, makin sehat relasi kita. The more we choose to focus on what is there, the healthier our relationship will be. Saudara, pernikahan tidak membuka mata kita. Pernikahan hanya menyajikan lebih banyak untuk kita lihat. Marriage does not open our eyes. It only allows us to see more. Ya, kadang kita berkatakan pernikahan membuka mata baru kita bisa melihat. Sebelumnya seolah-olah kita ini buta. Enggak. Mata kita dari dulu melek, tapi sekarang karena kita menikah, kita bisa melihat lebih banyak karena terlihat lebih banyak. You see, marriage does not open our eyes. It's not like before we got married, we were blind, and suddenly now, after we got married, we can see. No. It's just because now we live together, there are more things that come up that are more feasible, that are more seeable. And that's why we can see them. Kita lebih bisa misalnya menyebut kekuatan dan kelemahan pasangan kita karena kita tinggal bersama. We can name more strengths and weaknesses of our spouse because we live together. Kita mungkin menyimpulkan dan mungkin betul kita menyimpulkan pasangan kita lebih banyak kelemahannya daripada kekuatannya. We may conclude correctly that our spouse has more weaknesses than strengths. Namun, nah ini yang penting ya, meskipun demikian, kita dapat memilih, melihat, memfokuskan pada kekuatannya, bukan kelemahannya. Be that as it may, we can still choose to focus on strengths, not on weaknesses. Bertahun-tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang wanita yang sudah lumayan tua, yang bercanda berkata, meskipun berkata benar, bahwa makin lama dia menikah dengan suaminya, makin dia itu temukan bahwa suaminya itu menderita hampir semua gangguan mental yang ada di buku diagnosis katanya. Yeah, years ago I met an older woman who jokingly but truthfully told me that the longer she was married to her husband, the more discovery she made that he suffered from almost every mental diagnosis he could find in a book. Tapi mereka tetap tinggal bersama. Karena dia memilih tidak memfokuskan pada kelemahan pasangannya, tapi pada kekuatannya. But they're still together. Because he did not focus on his weaknesses, but his strengths. Jadi sekali lagi saudara, tidak ada tuh yang namanya sulap dalam kasih. Bergantung pada akhirnya pada pilihan yang kita ambil. So you see, there is no magic in love. It boils down to the choices that we make. Kita bisa membuat kasih kita terus terpelihara, atau bahkan kita bisa membuatnya mati, bergantung pada kita. So you see, it's up to us. We can actually keep our love in our relationship alive, or we can kill it. If we focus on the weaknesses, yes, we will kill it. But if we focus on the strengths, we will keep it. Perenungan yang terakhir. Here's the last thought. Saudara, kita sering mendengar kata-kata bahwa kasih menerima semua, menoleransi semua. We often hear that love accepts all and tolerates all. Itu tidak tepat. That is not true.
Hari ini kita belajar dari Alkitab bahwa kasih tidak netral. Kasih berpihak pada yang benar, berseberangan dengan yang tidak benar. Today we learn from the Bible that love is not neutral. It takes side with the truth and stands in opposition to unrighteousness. Jadi kasih bukanlah izin untuk kita melakukan apapun. Kasih mempunyai pendirian moralnya. Love is not a license for us to do whatever we want to do. Love has a moral stance. Saudara, ini tidak mudah. This is hard to do. Biasanya kita ini cenderung punya standar moral bila itu berhubungan dengan orang lain. Bila itu berhubungan dengan orang yang kita kasihi, sepertinya kita tidak punya standar moral. We seem to have a moral standard when it comes to other people. But when it comes to people whom we love, we seem to have no moral standard. Karena kita mengasihi mereka, kita tutup mata, membiarkan mereka berbuat apapun. Because we love them, it's like we just turn a blind eye and we let them get away. Berapa seringnya kita malahan menutup-nutupi kesalahan mereka atau bahkan membersihkan kotoran yang mereka itu tinggalkan. How often do we even cover up for them or clean after their messes? Jadi atas nama kasih, kita menoleransi segala perbuatan yang salah. In the name of love, we tolerate all kinds of wrongdoings. Nah, kita yang melakukan itu nanti harus membayar akibatnya. Kita akan lebih banyak kesusahan. We who do that will have to pay for it later with a lot more headache and heartache. Memang tidak mudah untuk mendisiplin orang yang kita kasihi. One of the most difficult things to do is to discipline those we love, isn't it? Tapi hari ini kita belajar bahwa kasih mesti diisi, dipenuhi dengan, dan dituntun oleh tuntunan moral. But today we learn that love must be filled with and guided by moral guidance. Kasih yang tidak ada tuntunan moralnya menjadi tanah yang subur untuk kehidupan yang sembarangan, yang semaunya. Love that is void of moral guidance becomes a fertile ground for a reckless life. Seperti kita memberikan kunci mobil kepada anak kita tanpa mengharuskan mereka belajar mengendarai mobil. It's like giving our car keys to our children without requiring them to learn to drive. Jadi kita mesti mengajar anak kita mengemudi mobil dulu sebelum kita memberikan kunci mobil kita. So teach them to drive first before we hand them the car keys. Amsal 23 ayat 13 dan 14 mengingatkan kita, jangan menahan didikan dari anak. Bila engkau menghukumnya dengan rotan, mereka tidak akan mati. Hukumlah dengan rotan, maka engkau menyelamatkan mereka dari kematian. Do not withhold discipline from a child. If you punish them with a rod, they will not die. Punish them with the rod and save them from death. Kasih tanpa tuntunan moral berakhir dengan kematian, tapi kasih dengan tuntunan moral berakhir dengan hidup. Love without moral guidance leads to death, but love
with moral guidance leads to life, blessed by God and a blessing to others. Hidup yang diberkati Tuhan dan hidup yang menjadi berkat buat orang lain. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu buat kami. Selalu ada yang dapat kami pelajari dan terapkan dalam hidup kami. We give you thanks, Father, for the word that you have given us today. There is always something that we can hear and take away as a lesson for us. Bapa, hari ini kami belajar menjadi bejana kasih-Mu yang mencerminkan Engkau. Today we learn, Lord, to be the vessel of your love that reflects you. Biarlah ya Tuhan, siapapun yang dekat dengan kami menerima berkat dari kasih kami kepada mereka. And so we pray, Father, that those who are around us will be blessed because we love them with your love. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pastor Paul. Minggu depan jangan lupa datang ya. Kita belajar terus mengenai kasih. Marilah kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Be thou my vision. Sebagai tekad kita untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all as to me, save that thou art.
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Elus dan Bapak Benny.
Beautiful song, beautiful voice, beautiful message. Sangat merefleksi dari khotbah yang kita dengarkan ya. Kiranya kita terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Marilah kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati dan memelihara hidup kita. Let us come and bring our offering of thanksgiving to Jesus our Lord and Shepherd, who has blessed us and provided for all our needs. Saya mohon kesediaan Ibu Melani untuk pimpin kita dalam doa. Amin. Kali ini kita akan mendengarkan persembahan syukur, persembahan pujian oleh Om Thomas and his sister, maybe. Kami persilakan. Sebanyak diberikan Tuhan, Yesus teladan mulia, tulus ikhlas memberi
chorusnya kita nyanyikan bersama ya. Jadikan aku pancaran terangmu, juga pengantar berkatmu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Terima kasih banyak Om Thomas dan Tante siapa namanya? Aku lupa. Tante Shana? Tante Shan? Thank you. Sekali lagi pujian yang indah ya, yang mengingatkan kita kembali akan khotbah yang kita baru dengarkan. Kita menjadi berkat terus. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari tim misi David and Irene Brandon. Let's give them an applause. Selamat pagi. Maaf ya, my wife is busy with twin babies in the other room, so maaf ya. But I just came back from Indonesia in November, so wanted to give a quick update to the church. Most of all, just wanted to say thank you. It's your church, your prayers, your encouragement, your support that make all of this work that I'm going to share with you possible. So thank you. Okay, so what we do, what we focus on as She Is Safe is girls that have been abused or trafficked and working in areas where it's very high risk. So, let's see. Can you hear me okay? Good, okay. So we focus on areas where we know there's a lot of human trafficking taking place, yeah. And we know places like Bali have this reputation for like child trafficking, yeah. So She Is Safe, the model is basically for us as Americans, as a U.S. organization, let's partner with the Indonesian people. They know the language, they know the culture, they already are working there, but can we help them to grow those ministries that are already happening in Indonesia? Yeah. Does that kind of make sense? Okay, perfect. So let's go to the next one. Do we have a clicker? No, okay, no problem. Oh, terima kasih banyak. Okay, so we have a partnership with a seminary in Sumatera Utara, and basically working with them alongside the staff there, we can do children's outreach as well as transformation groups. So I'll try to kind of explain these programs, yeah. And don't see it changing. Right. Is it off? Is it turned off maybe? Oh, perfect. Magic. Okay. Maaf ya. Okay. So part of my responsibility, I'm Indonesia country director for She Is Safe. So I go to meet with the staff that we are funding and partnering with in Indonesia and try to help with any support we can, including training sometimes. So a lot of meetings for us to have strategy discussion, budget discussion. And here, I was giving some training on, like, we would call it post-secondary or secondary trauma or secondary stress. It's becoming more of a subject in US, but wanting to bring that to the staff there in Indonesia as well. Because we know when you're working in a difficult area, that sometimes you're working with someone who's been traumatized, someone who's been hurt. Sometimes that reflects back on us too. We take that upon ourselves sometimes too, yeah, and that can be heavy, a heavy burden to take on. So
certainly as part of my heart or my hope, is that our staff there would feel supported, feel encouraged, feel like they have the capacity when there's someone who's been hurt to take on that struggle with that person. Yeah, not to be too overwhelmed spiritually, emotionally, these things. Yeah. So what we do is two of the main programs would be children's outreach. Sorry if I mess this up again. Is that we work alongside the seminary students to do both of these programs, and the goal with children's outreach is obviously go into local schools, local villages, in Sumatra specifically. But terima kasih. So what we're hoping is working with the local seminary students. There are about 85 to 90 students normally. What we do is we're working with these seminary students, is preparing them for when they go back to maybe their home village or they go to become a pastor in some other area. They also are equipped to understand what these programs can do to help other areas as well. Yeah, so it's not just happening in Sumatra Utara in this case, but we know it's happening with these problems nationally. And so if the pastors are trained, they understand these programs, that's a blessing they can bring back to their home or to the next place where they become a pastor as well. So we work with them to do the children's outreach program, and we call it transformation groups as well. This is a kind of a picture of what it looks like when we do children's outreach in the local schools. So for those of you who grew up in Indonesia or familiar with the school system in Indonesia, this would kind of be the religious education component of the school day. So what they allow us to do is during a religious education part of the school day, they will allow our staff to come in. We can do Christian songs, Christian Bible lesson with Christian students. Yeah. And the blessing of that also being that if we have Muslim students often in like other classrooms around us that are listening in, and they're interested in hearing the gospel as well. So Theology High School is also in this area. And we work with them because a lot of them are being trained early in like a theology education to go to a seminary locally or in other parts of the country as well. And so I had the blessing to be able to give an anti-trafficking training at the school. This time around, I show up. I was expecting maybe a small group of teachers to give a training with 20 people, 25 people, I'm told. It's no problem. So I show up and there's girls dancing. You know, the high school students have the like batak clothes on and they're throwing rice in the air. And I think, oh, this is different. And so next thing I know, I don't know if I have a picture of the whole group. So there was about 600 high school students that had showed up from other local high schools that come for this anti-trafficking training. And it allowed their teachers, all of the teachers as well, to be able to learn. So our hope, obviously, especially with the high school age, we're focusing more on training about technology. How do the kids stay safe when they're on the handphone all the time, right? And when the parents don't know who they may be talking to on the phone, right? So we're trying to bring some of these education that's happening in the U.S., but we know, of course, it's happening in Indonesia as well. And want the students to be aware, be safe, help their kids, the parents help the kids stay safe as well, yeah. So that's why we bring in the TG groups, transformation groups. The heart of this program, of course, is discipleship. It's for the women to have Bible study together every week, but there are many other components with it as well, including saving money together, sometimes start a business together. It's working often in very poor community, yeah, so it can be such a blessing if they can have some savings, some little money set aside for if there's some disaster to one of the families, maybe a medical problem for one of the families, that they can be a blessing to support each other, and it's not going to be a danger to that woman, a danger to that family, because we know sometimes these problems happen when people are desperate for money, yeah. So it helps in that area too, financially, emotionally, spiritually. So just a few pictures of the groups. And then we like to meet with the kids of the transformation group women as well, do some children's programming with them as well, worship and Bible stories. So it might look something like this. I believe this was Aceh Singkil here.
where kids from around the village might just show up when they see the boule are in town. They might be interested to come over and hear the Bible story and play some games. Yeah. And here another transformation group. I believe that's in Diary as well. And so just giving you an idea of what it looks like, the settings where we normally work. Yeah, maybe 12 to 15 women most times, often together for many, many years, learning health lessons, learning about finance together, want to learn about being a better mom and a better wife, but always with that Bible component, because we know it starts with Jesus, right? I mean, that's the heart of what's going to help them, help their families, is Jesus, right? And so we've also brought this program to teen groups. I don't want to take too long, but just want to encourage you, because this is something you're a part of. This is part of what this church is doing in Indonesia. It's grown from about 10 groups when I started this Teen Transformations to 52 groups right now. So when I went and I gave like a sermon to this large group here, that's only a small portion there. It was about 350, I believe, teens showed up to this special gathering for the Teen Transformation groups. And so I just wanted to encourage you. We're seeing some amazing growth there and amazing life change. God is at work there. So, went too fast. So in Bali, we also have work going on in Bali, specifically with the Red Light District. But we also have a safe house going on there as well that you all are supporting. And so we met with one of the women's groups, which works with women who've been abused or trafficked, and had some time with them. We got to see where they do vocational training, sewing clothes there locally, as well as, I think I have a couple pictures of the safe house as well. So the safe house is in a very remote area of Bali. We have about 7 girls there right now. And just be praying for them. They've been through so much, but always always in good spirits, always so happy to see us, and we're just singing songs and praying for them. But we know they've been through a lot. Some girls as young as 10 years old coming into the safe house. And then generally we have them trained and ready to go out and support themselves, working on their own. But by 18 is the goal that if there isn't a safe home for them to go with, like an aunt or an uncle, something like this, they can stay at the safe house until they're ready to support themselves safely, is our goal. So I did some training with the staff there in Bali, and then met with the girls at the safe house. So just wanted to give you some pictures to give you an idea of what's going on in Indo right now with She Is Safe, and say thank you. It's just so fun to see them face to face, to be there in person. And I'll be going back again here in the spring, probably April or May. So please be praying for that as well. I got busy taking care of twin babies right now, but I'm excited to go back and keep doing the work that God's called me to do. So thank you for your time, and thank you for your support. Appreciate it. I should ask any questions about the work, anything like that? No? Okay. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you, David and Irene and the twinsies. Kita terus doakan mereka. Tuhan sudah panggil mereka, diberi beban untuk pelayanan mereka. Your prayers will go far. Your money will go far. It's all for the glory of God. Amen. Marilah kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Bagi Yesus ku serahkan. All for Jesus. All for Jesus. Waktu
us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, berselamat sumber berkat. Ibadah telah selesai, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Izinkan saya membaca beberapa pengumumannya. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah membantu Pastor Steve untuk mengumpulkan air minum untuk misionaris di apartemen yang harus diungsikan dari Pasadena. Sudah terkumpul 450 galon air dan 30 crates air botolan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati bantuan dari saudara sekalian. Yang kedua, kami mengucapkan selamat kepada Yosinta dan Gabriel Cheng. Chandra ini cucu dari Om Chandra ya dan Tante Giok atas kelahiran Esra Bima Cheng. Jadi ini namanya ada nama Jawanya juga, ada Bima ya. Esra Bima Cheng, cucu mereka yang keempat pada hari Senin yang lalu tanggal 13 Januari. Hari ini ada latihan paduan suara. Yang keempat, terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami untuk beribadah? Is there any visitor, newcomer? Silakan berdiri Bapak Ibu. Please stand. Dengan siapa Ibu namanya? Ibu Rebecca? Bapak? Bapak Thomas, terima kasih. Lagi kunjungan aja jalan-jalan atau lagi kunjungan jalan-jalan? Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Selamat ulang tahun yang pertama Om Thomas Adijaya tanggal 19 yang lalu. Oh hari ini ya, Om Thomas hari ini ulang tahun. Ibu Liz Somner tanggal 21. Carmen Sudarto tanggal 21, Ibu Joy Sling tanggal 22, Zoe Tran tanggal 22, Josiah Eli Mulyana tanggal 23, Ibu Fani Eka Jaya tanggal 24, Ibu Erika tanggal 24, Ibu Weni hari Sabtu tanggal 25 Januari. Terima kasih atas doa-doa saudara untuk saya. Dan semua yang berulang tahun. Yuk kita berdoa untuk persekutuan kita ya. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi. Engkau sungguh amat baik. Engkau mengajarkan kami sekali lagi tentang kasih. Supaya kami dapat menyerupai anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami akan makan. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan makanan ini dan melayani kami di meja makan. Berkati pembicaraan kami, percakapan kami. Kami saling menolong, saling
mengasihi satu sama lain, dan minggu depan Tuhan kami look forward to be together again untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.